व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग अभी गए थे देवमाली और नांडुडुमा गए थे। उधर का क्या सीन है, मतलब वीडियो वगैरह किए थे। अभी टेक्निकल इशू के लिए मोबाइल से थोड़ा वीडियो वगैरह डिलीट हो गया है और कुछ वीडियो में थोड़ा ग्लिच आ रहा है। इसीलिए क्या है, वो सुबह का सीन, फिर गाड़ी का सीन और कॉमेडी वगैरह जितना भी किए थे उनका सब छोटा छोटा क्लिप डाल दे रहा हूँ इस वीडियो में। और माफ़ करना क्योंकि लॉन्ग वीडियो बना नहीं पाया, बनाया था, टेक्निकल इशू के लिए डिलीट हो गया है और ग्लिच भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको बताया जैसे छोटा छोटा क्लिप डाल दूँगा, आप लोग देखिए। और बस इतना ही। मैं उस वीडियो में नहीं हूँ, मैं कैमरा पकड़ा था, कोई कैमरा मैन ऐसा नहीं था। छोटा छोटा ही क्लिप डाल दूंगा और हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो थोड़ा कॉमेडी किए थे वो डाल दूंगा। रात का बोनफायर लगाए थे, खाना वगैरह खाए थे, उसका डाल दूंगा। और छोटा छोटा सीनियर वगैरह है वो सब डाल दूंगा, ठीक है। तो छोटा वीडियो है, प्लीज़ माइंड मत करना। इसके बाद जाएंगे हम लोग टूर पे, बड़े बड़े वीडियो लाएंगे, तो देखे रहो। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? लद्दाख लिखी दो, लद्दाख दो। मस्त पुड़ा হবে पैसे नहीं मस्त দুইশো गाइस आज का आलू खवावे, आलू खवार मजा अलगा, बहुत मजा आ रहा है। हाँ एरम कथा कथी है। हेलो गाइस, देखो ना गाइस आलू खाती আমাদের দাম ধরে গেছে। मजा এই দে আলু সব পুড়াই দিতে। আমি কইছি মানা করছি, তার শুনে নাই। আমি পুড়া আলু খাবো। কাঁচা রইছে আবার কোন কোন আলু। ও একটা দুটো কোনো অসুবিধা নেই। একটা এই কত কি দেখে নি দাও না, এই দুটো শুদ্ধ হ্যাঁ দেখো তো না, আমাদের একটু দেওয়াল ফুটো। হ্যাঁ শব্দ হয়ে গেছে বাবা, দিস না। পয়লা হয়ে পয়লাটা ভালো লাগে না, এইটা আমার দেব। দাও আর কোনটা না, আর কোনটা না তুমি নিকাল দিস। এটা না এটা না এটা গাইস আরে এটা কাঁচা তা। হ্যাঁ কাঁচা। কই এই যে মা তুমি কয়লা ময়লা হাত দিয়ে মরো না। এই যে একটা পোড়াই দিস। আলু বাড়তে কয়লা খাচ্ছে কি দেখাইছিস তুই এখন? ওরে ওর ফুটো গাল লাগছে দিস না। তোর এমটা সাইন ও মা, এদিক মা আমার ভাতের ঝোল করছে। কি করব? কি করবে তুই না? এই ভাইনাটারে ডাকো, খারাপ ভাববে নে। হ্যালো গাইস, আমার নাম দেওমালি। ଆଉ ସକାଳ ବାହାରୁଥିଲୁ ଆମେ 3ଟା ବେଳେ, 2ଟା ନାଇଁ, 2ଟା ବାହାରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରଲୁ, ଯାହାକି ରାତି ଗଲା ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ଖବର ହେଲା ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାକି 30 ଲିଟର ବୋତଲ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସରିବା ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଭାଇଟା ପୁରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆଜି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ତାଙ୍କେ ଜଗିବେ ଆମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମାଉସୀ, ଆଜି ଆମ ମାଉସୀ କହୁଛୁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଖାଲି ସେ ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ହବ ତ ବର୍ଷା ହବ, ତାଙ୍କେ ଜଗିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ ତ ଶୋଇଦେଲେ, 2 ଜଣ ଶୋଇଦେଲେ। ମଜାକ ନା ଆଉ ଯାହାକି ଦେଖ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା, ଯାହା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେଉଛୁ। ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହନି 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଲୋକ তোর নাম গ্রাফেন পারলা না, গ্রাফেন পারলা সে মাইন্স মান বম লাগুଛି।
ঝাড়ি দিলি তোমরা এটা হ্যাঁ এইটি শুয়ে যাবো না কাজে এই কোনটা কোনটা ফুটছে জল না তাহলে বড় কম্বল বিছাই দে পাটি বিছাই আর তা কম্বল দিও হ্যাঁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଧରିଲେ ହେଲେ କିନା ଆଉ ଆମେ ନିଆଁର ମଜା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଆଁରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଦେଶୀକୁ ଭାତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟେ କାହାକୁ ନିଦ ନାହିଁ ସବୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟପ୍ ହିଲ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ତଳେ ଯିବେ ପାଣି ଧରିକି ଆଇବେ ମାଉସୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମଜା ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଗରମକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ତା ମଜା ଅଲଗା ତାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେନି ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେ ଭାଲୁ ଆଇଲେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ଖରା ଦିନରେ ନିଆଁ ସେକୁଛି ନାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଆଗରେ ଆସିବ ଭାଲୁ ନାଇଁ ଭେଡ଼ିଆ ଗଲା ପରା ଟିକେ ଆଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡରବେ ନା କାହିଁକି ନା ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଡାକିଲେ ଉଠିବୁ ନା ମତେ ହେଲା ଅନୁ কি করতে তো ଏଠି ବୋମ୍ ଫୁଟୁଛି ଆଟାମ ବୋମ୍ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଏଠି ହଁ ସାଟି ଦେଖେ ତ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସକାଳେ ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ 15ଟା ନା 20ଟା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବସି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଶୋଇଦେଲେଣି ୟୁକ୍ରେନର ମିସାଇଲ୍ ଆସି ଆମେ ଏଠି ଶୋଇବୁ ଆମ ଜାଗା ହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ଆସିବ ଗଦି କୁହାହେଇଛି ସେ ଟେଣ୍ଟ ବଲ୍ ଆଣିକି ଦେବ ଗଦି ଗଦି ତକିଆକି ଦେବ ବଢିଆ କରୁଛି ସେ ଯାଇଛି ବାଇକ୍ ଧରିକି ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଇଲେ ଆମ ପାଇଁ 10ଟାରେ ଗଲା ତକିଆ ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ ଯାଇଛି ଘଣ୍ଟେ ହବନି ଏବେ ଆଇବ ଗଦି ଆଇବ ତାପରେ ପଲଙ୍ଗ ଆଇବ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ତା ସହିତ ବିୟର ବି ଅଛି ବାବାରେ ବ୍ଲଗିଂ କିରା